Okey, kita masuk pula replacement algorithm. Okey, ceritanya adalah bila once kita kata cache tu dah kita isi dekat dalam line. So bila cache dah isi dalam line, so when a new block is brought into the cache, one of the existing blocks must be replaced. Okay, so remember when a memory access has been requested, so dia akan dapat satu memory address kan? So dia akan cuba cari dekat dalam kita punya cache. Okay, so dalam satu line tu katakan dah berisi katakan macam tu. Okay, so kemudian bila dia jadi cache miss, so bila dia cari dia tak jumpa, so cache miss berlaku. So apa yang berlaku adalah dia kena cari dekat dalam RAM. So dekat dalam RAM dia jumpa, okay, data yang dia nak cari tu. So memory address tu ada dekat dalam RAM. So apa yang berlaku adalah kita kena transfer a block ni ke dalam kita punya cache. So bila kita nak transfer tu, daripada satu blok tu yang dia jumpa tu, dia nak transfer ke dalam cache tu, dia kena replace. Okay, one of the existing blocks must be replaced. Okay, dia akan replace mana yang ada. Okay, so for direct mapping, there is only one possible line for any particular block and no choice is possible. Maknanya kalau line tu dekat line 1 ni katakan, dia kena replace, so dia terus masuk sahaja. Okay, so dia dah tak ada pilihan lain lah. Okay, as for the associative and set associative techniques, a replacement algorithm is needed. So remember, bila kita gunakan associative dengan set associative, kita main masuk aja kan? So kita main masuk saja dekat dalam line-line tersebut, line 1, line 2, line 3, line 4, line 5 macam tu kan? So, regardless, dalam set asosiatif tu pun sama. Katakan set asosiatif ada set 1, kemudian set kosong, macam tu. So, sekarang ni kalau katakan set kosong dengan set 1, tag yang sama, penuh. So, kita kena replace juga. So, dia sama juga antara dengan fully associative dengan set associative. Jadi, bila kita nak replace, kita perlukan satu algorithm. Okay, kita panggil replacement algorithm yang mana yang perlu kita gantikan. Okay, so to achieve high speed, an algorithm must be implemented in hardware. So bila kita gunakan hardware, dia lagi cepat lah sebenarnya kalau kita nak replace the line of cache tu lah. Okay, there are 3 replacement algorithm. Actually ada beberapa yang lain. So when you learn about operating system, okay, awak akan dengar pasal beberapa replacement algorithm yang lain lah. Tapi untuk dalam cache replacement, this is one of the, ni adalah antara algorithm yang ada lah. So kita panggil least recently used. So least recently used akan replace block, okay, dalam set yang paling lama sekali. Keyword dia adalah the longest with no reference to it. Maknanya kalau dalam cache line tu, yang mana yang paling dah lama kita tak ada reference kan, tak dicapai oleh processor, okay, yang itu yang kita akan replace kan. Okay, so because of its simplicity ni, okay, LRU is the most popular replacement algorithm because it is the most effective. Okay, disebabkan principle of locality, okay, menggunakan principle of locality, most of the time dia kata kalau kita refer pada satu memory address ni, okay, satu memory address, the probability to be referred again is very high. Dia kata macam tu. For example, kalau awak gunakan loop, okay, kalau awak gunakan loop, kita akan duk repeat balik loop tu nanti. So, kita kena refer balik. So, that's why kita menggunakan principle list of recently used ni lah. Okay. So, mana yang dah tak banyak dalam cache tu tak ada pun processor refer. So, kita terus replacekan dia. Okay, another one is what we call as first in, first out. Dia akan replace block dalam set that has been in the cache longest. Maknanya, kalau dia first masuk, okay, kalau dia first yang masuk, dan dia lah yang paling first akan keluar. Okay, so maksudnya kalau kita masuk line tu A, B, C, macam tu kan. Nanti saya tunjukkanlah dia punya gambar rajah dia tu macam mana bentuk first in, first out tu nanti. Okay, bermaksud yang mana yang first masuk, yang itulah yang kita akan replace dulu. So, it is easily implemented as a round robin or circular buffer technique. Yang lagi satu adalah least
frequently used. Least frequently used, kita akan replace block dekat dalam set yang paling sikit dia punya references dia. When I said about references, nanti saya akan tunjukkan macam mana block yang kita panggil sebagai reference lah. Least frequently used ni bermaksud bila kita nak try capai pada memory tu nanti, okay, dia yang paling kurang. Kita jarang gunakan dia. So, it could be implemented by associating a counter with each line. Sebab dia kata yang paling sikit kita gunakan. Frequently used. Macam tu. So, kena ada counter lah. Berapa kali kita guna. Sekali, 2 kali, 3 kali. Macam tu. So, dia kena pakai counter lah. So, this is least recently used. Okay, so initial. Okay, kita kata time 0. Time 0 dekat dalam cache ada blok A, B, C. Kita kata macam tu. Ataupun kita kata tag A, tag B, tag C. Kemudian kita ada D, E, A, F. Okay, selepas time 1 pula, pada time 1 kita ada D, E, A, F. So, yang kosong ada 2 sebab dia ada 5 slot saja, 5 line saja. So, kita akan masukkan D dekat dalam ni. E dekat dalam ni. Kemudian A. Bermaksud ada request untuk line A. So, line A dah guna. So, kita akan refer lah. Ni kita panggil line A is referred. Okay. Line A is referred again. Kemudian, ada pula line F. Ataupun kita kata tag F. Dia cari tag F. Mana tag F? Tak ada. Okay. So, tag F tak ada. So, apa yang berlaku adalah kita kena replace antara A. Ni dulu ni B. Okay, sebelah ni B. C, D, E. So, kita tengok. Kalau nama dia least recently used, kalau kita perasan, A ni baru saja kita refer. Okay. A has been recently referred ataupun recently used. So, A tu tak boleh kita buang. Okay, sebab probability yang A akan dipanggil lagi sekali ataupun di-refer lagi sekali adalah sangat tinggi. Jadi, kita akan ignore A tu. Okay, kita tengok B. Okay, kalau kita tengok tadi, A baru saja kita refer, kita guna. Tinggal B dengan C. So, B kita akan replacekan dia. B yang paling lama. Okay. So, B yang paling lama kita tak gunakan. So, kita akan replacekan B ni dengan tag F. Okay. So, this is least recently used. Okay. Untuk first in, first out. Okay. Time kosong. Kita ada A, B, C. Tag A, tag B, tag C. Kita ada 2 kosong. 2 line kosong. Kemudian, pada time 1. Okay, ABC ni dah sudah. So, tinggal D, E, F katanya tu. So, after time 1, dah ada request untuk tag D, tag E, tag F. Jadi, kita isi D, kita isi E. Kemudian, F ni, dia cari. So, berlaku cache miss lah. So, bila berlaku cache miss, dia akan replace the line. Okay, dia akan replace the line. Kalau kat sini kita gunakan first in, first out, kita perasan, pada time kosong tu tadi, yang first masuk adalah A. Jadi, A ni kita akan replacekan dia. Okay, least frequently used. Untuk least frequently used, time kosong kita ada A, B, C. Okay, pada time 1, time 1 ni maknanya for a certain time lah, for the second cycle ke apa ke. Okay, kita ada ABC ni dah masuk. ABC dah masuk. Okay. Kemudian B, D. Okay. B, D. So, B baru saja refer. Okay. B baru saja refer. So, counter sama dengan 1. Okay. Kemudian D, D. So, maknanya D kita baru masuk. Kita masukkan dia. Kemudian D refer lagi sekali. So, counter 1. Kemudian E. Okay, E ni tak ada lagi dekat dalam line. So, kita masukkan dia. Kemudian A. So, A ni bermaksud kita gunakan balik lagi sekali A yang ada dekat dalam cache. So, counter sama dengan 1. Kemudian E lagi sekali, counter sama dengan 1. Okay, so sekarang F ni tak ada tempat dah kita nak isi. So, kita akan tengok dekat counter. Yang mana yang least frequently used. Kalau kita tengok kat sini, C ni tak refer lagi. So, counter dia sama dengan kosong. Counter sama dengan kosong. Jadi, disebabkan dia yang paling sikit sekali, least frequently used.
So, kita replacekan C ni dengan F. So, ini maksudnya the style of algorithm dalam least frequently used. Okay. So, ada beberapa algorithm yang lain tapi most of the time cache banyak gunakan yang tiga-tiga ni lah. Okay.